नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ज़ैनब गुस्से से पागल हो रही थी। अभी तो अरूसा की औलाद नहीं हुई तो इसकी इतनी इज्जत है, सब इसका ख्याल रख रहे हैं। जब अरूसा की औलाद हो गई तो मेरी औकात तो इस घर में दो कौड़ी की हो जाएगी। नवीद को तो पहले ही मेरी कोई परवाह नहीं। लानत है मेरी जिंदगी पर। मैं इस अरूसा को कभी माफ नहीं करूंगी। इसकी वजह से मेरी खुशियों और अरमानों का खून हुआ है। नौशीन आंटी ठीक ही कहती हैं। नवीद को मेरी फिक्र क्यों होगी? उसके आगे पीछे फिरने वाली लड़कियां तो उसके ऑफिस में बहुत मौजूद हैं। मुझे नवीद की कड़ी निगरानी करनी होगी। अगर उसका कहीं दूसरी लड़की से चक्कर हुआ तो मेरा क्या बनेगा? ज़ैनब की नजर अरूसा पर पड़ती है। जब भी इस अरूसा को देखती हूँ मेरा खून खोलने लगता है। इधर अहमद को लगता है कि सजल उसे उसका जायज मुनाफा नहीं दे रही। अगर इतना है तो ये बहुत कम है। अहमद कहता है मुझे नवीद भाई से खुद बात करनी होगी। अहमद नवीद के पास आता है। नवीद कहता है तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हारा मेरे ऑफिस से क्या लेना देना? शेयर तो तुम पहले ही बेच चुके हो। अहमद बड़ा हैरान होता है। नवीद भाई, मैं अपने शेयर क्यों बेचूंगा भला? वो तो अम्मी के शेयर थे। नवीद कहता है तुम इतने भोले हो या भोले बनने की कोशिश कर रहे हो? सज्जल पहले तुम्हारी मॉम का हिस्सा बेच चुकी और अब पिछले दिनों उसने तुम्हारा हिस्सा भी मुझे बेच दिया है। अब तुम जाओ यहां से वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अहमद कहता है मेरे साथ धोखा हुआ है और ये धोखा मॉम ने और सज्जल ने मिलकर किया है। इधर सज्जल अपनी माँ को कह रही थी अम्मी, देखभाल के खर्च किया करें। अब फैशन करने की आपकी उम्र नहीं रही। ये अस्मा आंटी का मुकाबला करना छोड़ दें। बहुत महंगाई हो गई है। घर के अखराजात, बिजली के बिल बड़ी मुश्किल से पूरे करती हूं मैं। नौशीन सज्जल को कहती है न तू मुझे ये बता, तुझे घर के अखराजात पर एतराज है या मेरे फैशन करने पर? ये तो पहले भी हो रहे थे। नवीद जितना हिस्सा हमें दे रहा था उससे घर की हर चीज अच्छे से मैनेज हो रही थी। सज्जल कहती अम्मी पहले की बात और थी। इतने में अहमद गुस्से से घर आता है। अम्मी अम्मी सज्जल कहाँ हो? सज्जल कहती है ये क्या तरीका है? क्यों शोर मचा रखा है तुमने? अदबो अदब बिल्कुल भूल गए हो। अहमद कहता है तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है। मेरे शेयर किसकी इजाजत से बेचे हैं तुमने? मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। अहमद अपनी मां को कहता है आप भी इस फ्रॉड में सजल के साथ बराबर की शरीक हैं। मुझे मेरे हिस्से के शेयर फौरन चाहिए। मुझे अब तुम पर कोई एतबार नहीं रहा। तुम धोखेबाज हो। नौशीन कहती है अहमद समझने की कोशिश करो। अहमद कहता है बस करें मॉम, आप मेरे साथ हमेशा से ज्यादती करती आई हैं। पहले आपने अपने हिस्से के सारे शेयर सजल को दे दिए, मैं खामोश रहा। अब आप दोनों ने धोखे से मेरे हिस्से के शेयर भी फ्रॉड से हासिल कर लिए हैं। ये हम दोनों को कोड़ी कोड़ी का मोहताज कर देगी। हम एक एक रुपए के लिए इसके आगे हाथ फैलाएंगे। ये डायन है, बल्कि डायन तो एक घर छोड़ देती है। बहुत हो गया, मेरा अब आपसे कोई ताल्लुक नहीं। मर गई आप मेरे लिए। मैं धोखाधड़ी और फ्रॉड का केस करूंगा। सजल कहती है जाओ जाओ, जो करना है वो करो। तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि तुम्हारा सब कुछ मेरे नाम होने के बावजूद मैं तुम्हें पैसे दे रही हूं। अहमद कहता है तुम कोई एहसान नहीं कर रही, ना मुझे कुछ भीख में दे रही हो। सज्जल कहती है तो फिर ठीक है, आज के बाद ना मैं तुम्हें कुछ दूंगी और ना इस घर के अखराजात पूरे करूंगी। तुम मेरे सगे भाई थोड़ी हो जो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। नौशीन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अहमद कहता है तुम मेरे बाप के पैसे पर ऐश करती हो, तुम्हें तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए। मैं देख लूंगा तुम्हें। अहमद गुस्से से चला जाता है। नौशीन कहती है अहमद बहुत गुस्से में गया है सज्जल, कहीं कुछ कर न बैठे। सज्जल कहती है मेरी तरफ से कल का मरता आज मर जाए, मेरा अहमद से कोई रिश्ता नहीं है। नौशीन कहती है इस तरह तो मत कहो सज्जल, अहमद तुम्हारा छोटा भाई है, मेरा बेटा है। सज्जल कहती है आप भी कान खोलकर सुन लें, आज से इस घर के सारे खर्चे बंद। नौशीन कहती है इस घर के खर्चे कैसे चलेंगे? मैं और अहमद तो सब कुछ तुम्हें दे चुके। सज्जल कहती है हाँ, तो अब पुछताने का क्या फायदा? ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। नौशीन का सर चकराने लगता है। अस्मा ये सब सुन रही थी, दिल ही दिल में कहती है ये मुकाफाते अमल है नौशीन, तुमने मेरा घर उजाड़ने की कोशिश की। देखो अब तुम्हारी अपनी औलाद तुम्हें किस तरह से अपने आप से दूर कर रही है। इधर सज्जल के पास उमैर आता है। उमैर कहता है सज्जल अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता, प्लीज अब तुम भी मान जाओ। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, फौरन शादी करना चाहता हूँ। सज्जल कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने अपनी औकात देखी है?
میں نے ذرا سا تمہیں منہ کیا لگا لیا؟ تم تو شادی کے خواب دیکھنے لگے۔ ابھی اور اسی وقت میرے آفس سے نکل جاؤ۔ عمیر کہتا دیکھو اگر یہ مذاق ہے تو بہت جان لیوا ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہارے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، دھوکے سے احمد کے شیئر تمہارے نام کروائے، تمہارے بزنس کو اسٹیبلش کرنے میں تمہاری مدد کی۔ سجل کہتی ہے تم نے کوئی احسان نہیں کیا، میں نے تمہیں تمہارے کام کا پورا معاوضہ دیا ہے۔ عمیر کہتا سجل یہ تم زیادتی کر رہی ہو، یاد رکھو جو شخص تمہیں یہاں تک پہنچا سکتا ہے وہ تمہیں زمین پر بھی لا سکتا ہے۔ سجل کہتی ہے تم یہ گیدڑ بھبکی کسی اور کو دینا، ابھی کے ابھی نکل جاؤ میرے آفس سے، ورنہ میں تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکالوں گی۔ عمیر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ تم پچھتاؤ گی، میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ احمد سجل کے خلاف پولیس میں کمپلین لکھوا دیتا ہے۔ عمیر احمد کا گواہ بنتا ہے اور اسد اس کیس میں احمد کا پورا ساتھ دیتا ہے۔ پولیس سجل کو گرفتار کرنے آتی ہے۔ سجل کہتی ہے میں نے کیا کیا ہے؟ پولیس کہتی ہے بی بی یہ تو تمہیں تھانے جا کر پتہ لگے گا، تم تو شکل سے ہی نوسر باز لگتی ہو۔ سجل فراڈ کے الزام میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی۔ سجل تنہا رہ گئی تھی۔ سجل پولیس والوں کو کہتی ہے میں سب سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، میں سب کچھ احمد کو اور امی کو دے دوں گی، پلیز تم میری امی سے بات کروا دو۔ پولیس نوشین سے سجل کی بات کرواتی ہے۔ نوشین کہتی ہے تم میرے لیے مر گئی ہو، میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا۔ سجل کہتی ہے امی پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے اس طرح نہ کہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ نوشین کہتی ہے تم نے بیٹی بن کر سب کو ڈسا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ نوشین زینب سے معافی مانگتی ہے میں تمہاری بھی مجرم ہوں، تمہارے بچے کی قاتل ہوں۔ زینب کہتی ہے مجھے نفرت ہے تم سے، تم نے مجھے جیتے جی مار دیا، کیا بگاڑا تھا میں نے اور میرے ہونے والے بچے نے تمہارا؟ زینب زمین پر گر جاتی ہے، مجھے نہیں جینا، تمہاری وجہ سے میں سب کی نظروں میں گر گئی۔ عروسہ اپنے بچے کو لے کر زینب کے پاس آتی ہے۔ یہ آپ کا ہے، آپ اس کی بڑی امی اور میں چھوٹی امی۔ زینب کہتی ہے عروسہ مجھے معاف کر دو۔ نوید اسد کو کہتا ہے غلطی ہو گئی، میں نے جو تمہارے ساتھ کیا غلط کیا تھا۔ اسد کہتا ہے نوید بھائی مجھے آپ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، آپ کل بھی میرے بڑے تھے، آج بھی بڑے ہیں۔ نوید اپنا سب کچھ اسد کے بچے کے نام کر دیتا ہے۔ سجل کو تنہائی کھا رہی تھی، میں معافی کے قابل نہیں، میں نے سب کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اسد احمد کو کہتا ہے نوشین آنٹی اکیلی رہ گئی ہیں، انہیں تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ احمد کو سجل پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ نمک حرام، سجل نے ہم سب کی زندگیوں میں زہر کھول دیا، اللہ اسے اس کے گناہوں کی سزا دے۔ احمد اسما کے پاس آتا ہے، کیا میں آپ کو امی کہہ سکتا ہوں؟ اسما کہتی ہے کہہ نہیں سکتے، بلکہ کہا کرو، میں تمہاری ماں ہی تو ہوں۔ ڈرامہ انتہا میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔